Bonjour, aujourd'hui on va faire une partie très importante dans le cours de la TVA. Ça concerne les régularisations en matière de la TVA en cas de cession des immobilisations. هنا قال لي que la déduction de la TVA n'est pas définitive et peut être révisée ou remise en cause, ce qui donne lieu à une régularisation de la taxe déjà récupérée par la CGC. La régularisation se traduit généralement par un renversement de la TVA au trésor public, mais elle peut donner lieu à une réduction complémentaire. Il doit être opéré dans les cas suivants. هنا c'est pareil, بحال prorata, غير هنا on doit payer la TVA عاوتاني d'autres façons, يعني ماشي بحال le prorata. Le prorata كان impliqué واحد la formule ديال le 1 sur 5 puis la déduction initiale moins la déduction calculée sur la base ها هي كناخذوا le 1 sur 5 في la déduction initiale moins la déduction calculée sur la base du nouveau prorata. هنا on renverse TVA l'État d'autres façons. Donc قال لي هنا alors هنا الريزومي هو ان كيقول لك ان لا ديدكسيون ديال TVA اللي كديرها او مومون ديال لاكيزيسيون ديال واحد الموبيليزاسيون، بحال مثلا انت شريتي واحد الماتيريال في لو 1 1 2001 وغتبيعو في لو او كور ديال لاني 2003، يعني دوز عندك 3 زون. حنا كنعرفوا الماتيريال كيتامورتا على 5 دونك انت ديدويتي 5 ديال تي في، دونك خاصك هذيك 2 زون اللي غتوقع لك، يعني انت بعتيه باغ اكزومبل بعتيه قبل ما تسالي عام، قبل ما يسالي بعامين، يعني بعتيه في 2003 دوز عندك 2001 2002 2003، يعني 2004 و2005 خاصك ترجع التي في ديالهم لليطا، يعني الليطا كتسالك التي في ديال هذيك 2 زون حيت انت بعتي الماتريال قبل ما تسالي لامورتيسمون ديالو. قال لي هنا il doit être opéré dans les cas suivants بحال la cession des immobilisations كيف قلنا ou bien le changement de prorata كيف قلنا ملي كتهبط البروغاتا je dois payer un renversement للتريزور بيبليك، يعني خصني نخلص للتريزور بيبليك هذاك المونطون اللي هبطات به البروغاتا. عندي la disparition non justifiée d'un bien immeuble ou bien d'un bien ayant fait l'objet d'une récupération de la TVA، يعني انا مني كنوقع لي واحد لانسوندي ou bien واحد لو فول في لا سوسيتي، يعني كيمشي ليا لو بيان، كانت عندي واحد ماتيريال دو برودكسيون تشفرات، دونك جو دوا bien évidemment faire le renversement de هذيك TVA que j'ai récupéré déjà, sauf si justifié si j'ai pu justifier هذاك le vol ou bien هذيك l'incendie. هنا قال لي la réception d'une facture d'avoir، alors حنا كنعرفوا la facture d'avoir je dois annuler la TVA. هنا la cession des immobilisations قال لي la cession des immobilisations portant une TVA déductible est considérée selon le cas comme une opération donnant lieu à une régularisation de la TVA، يعني هنا ملي كنبيع الماتيريال راه كتكون فيها واحد TVA déductible، ou comme une vente de biens d'occasion donnant lieu à la facturation de celle-ci à l'acheteur. هنا deux cas se présentent, on va les voir، يعني soit ملي كنبيع الماتيريال وكنفاكتوري على الكليون، soit كنبيع الماتيريال وما كنفاكتوريش على الكليون، انا اللي كنتحمل هذيك التي في دو اللي خصني نخلص لليطا. هنا قال لي deux périodes sont à distinguer: les immobilisations acquis avant le 1 janvier 2013 et les immobilisations acquis à partir le 1 janvier 2013. هنا غادي نعرفوا علاش كاينه واحد ديستانكسيون ما بين هاد لي دو دات، من avant le 1 janvier 2013 et à partir de 1 janvier 2013 et plus. On va commencer par les immobilisations acquis avant, je dis bien avant le 1 2013. قال لي هنا la cession des immobilisations donne lieu à une régularisation de la TVA. Et quelle que soit leur nature, هنا je soulignais quelle que soit leur nature, bien, meubles et meubles, bien, meubles et meubles. حيت في prochaine fois ou bien في هذا deuxième cas غادي نلقاو autre chose. هنا قال لي la cession de toute nature، يعني soit bien et meubles, soit bien meubles comme les mobiliers de bureau et ainsi de suite, et les immeubles comme les constructions. Les modalités de cette régularisation sont définies par l'article 102 du Code général des impôts. Selon les dispositions de cet article, les biens amortissables portant un TVA déductible doivent être conservés pendant une période de 5 ans. يعني كيقول لي ان هاد لي بيان اللي عندهم واحد TVA déductible، يعني كنشريهم TVA، on doit les conserver pendant une période de 5 ans suivant leur date d'acquisition et affectés à une opération ouvrant droit de déduction. يعني خاص تكون هذيك l'achat ديال هذاك الماتيريال ouvrant droit de déduction، soit كنشريوه avec TVA عالي، soit exonéré avec droit de déduction، يعني سواء كان لا سوسيتي كتكون كتبيع المارشي لوكال او بيان كتبيع à l'étranger ou bien ça dépend l'activité ديال لا سوسيتي. جوست خاص تكون l'affectation avec droit de déduction، يعني ماشي انت عندك vous êtes exonéré sans droit de déduction et vous faites la déduction ديال TVA. هنا
c'est autre chose. قال لي هنا lorsque ces biens cessent au cours de la période de 5 ans d'être utilisés dans ces opérations taxables ou exonérés avec droit de déduction, une régularisation s'impose. كيقول لي هنا que انا الماتيريال كيتامورتي عندي pendant 5 ans وانا بعته au cours ديال هذيك لا بيريود. هنا كيقول لي dans des opérations taxables يعني كتكون كتبيع des produits taxables ou exonérés avec droit de déduction يعني كتكون دير لا ديدكسيون لا تي في ديالك. هنا vous êtes obligé de faire une régularisation. Les gens qui ont une exonération sans droit de déduction ne sont pas concernés. Ainsi, quand une immobilisation est cédée par l'entreprise ayant l'écoulement de 5 ans, la déduction de la TVA ayant grevé les immobilisations opérées initialement doit être révisée. Cette révision donne lieu au renversement d'autant le 1 sur 5 de la TVA déjà déduit qu'il reste d'années à courir. On va comprendre la partie avec un exemple. قال لي هنا الرونفيرسمون هذه هي لا فورمول ديال الرونفيرسمون. هنا ان لو نومبر داني ريست ا كورير يعني لي زاني اللي باقي ما وصلتش ليهم وبعت قبل من هذوك لي زاني بعت الماتيريال هي ان كنديفيزي سور 5. دونك جو redis que n signifie les années reste à courir يعني les années اللي باقي ما وصلتش ليهم. La régularisation s'impose en cas de cession, mais également dans le cas de le changement d'affectation de l'immobilisation, d'une cessation d'activité ou une opération de leaseback. Dans la détermination de montant de la régularisation, on prend en considération aussi bien les années entières. Les années entières, le matériel le 25 décembre, le 25 décembre 2020, alors que tu as 2020. L'année كاملة كتحسب. Voilà, قال لي هنا les biens aussi les biens les années entières que les fractions des années. Les années d'acquisition et les cessions sont considérées comme des années entières. Ainsi, la cession, exemple, la cession le 25 janvier N d'un bien amortissable acquis le 20 décembre N-1 donnera lieu au renversement de la TVA ديال 3 ans. علاش 3 ans؟ حيت انا لو ماتيريال غيتامورتي على 5 ans وانا شريته في N يعني ان شريته في لو 25 جانفي يعني ان كلها اني اونتيير او لا بعته في لو 25 ان يعني غتحسب لاني كلها وشريته في لو 20 ديسمبر يعني شريته حتى لو 20 ديسمبر ان موان 1 يعني كتعتبر لي ان موان 1 كامله بلس ان كامله هي 2 كتبقى لي 3 هذيك 3 جو دوا لا رونفيرسي ليطا فوالا كنضرب 3 على 5 on va voir dans cet exemple. Une entreprise dont l'activité est totalement imposable à la TVA procède à la cession d'un bien amortissable le 5 mars 2013. Celui-ci a été acquis le 21 octobre 2012 au prix hors taxe de 95,000 dirhams TVA au taux normal. هنا قال لي أن الماتيريال شريناه في le 21 octobre 2012 وبعناه le 15 mars 2013 يعني ان الماتيريال بقى عندي في 2012 كامل يعني اني اونتيير و 2013 غتحسب كامله يعني ان الماتيريال بقى عندي في لا سوسيتي 2 ans دونك انا يعني اللي شحال خصني نخلص ليها لي 3 ans اللي بقات كناخذ لوغ تاكس كنضربو في التي في تعطيني 19000 درهم لو نومبر داني او فراكسيون داني ايكولي اي دو 2 ans هي 2012 و 2013 بقات لي 3 ans. L'entreprise doit renverser les 3 sur 5 de la TVA récupérée. Donc, كناخد 19000 درهم كنضربها في 3 على 5 كتعطيني 11400. هنا هاد 11400 عندي دو شوز كيف قلنا بريسيدامون. هنا هاد 11400 عندي دو تروك سوا غادي نخلصها كوم تي في دو يعني ما غنفاكتوريهاش على الكليون سوا غادي نفاكتوريها على الكليون وهاد الكليون هو اللي غادي كيفا سيبورتي هاد تي في هذه هاد لا ديدكسيون ديال هاد تي في هذه اون فا فوار سا. هنا قال لي لو مونطون ماكسيموم دو رونفيرسمون كوريسبون ا اون سيسيون او كور دو لاني داكيزيسيون 2012 et de 4 sur 5 يعني le montant maximum باش ندير le renversement هو le 4 sur 5 et le minimum هو le 1 sur 5 correspond à une session au cours de la 4e année suivant à celle de l'acquisition. هنا قال لي le renversement constitue une partie de la TVA que le vendeur doit le récupérer. هنا كيقول لي le renversement constitue واحد la TVA que le vendeur كان خاصو وبيا كان عنده الحق انه يريكوبيريها كون ما باعش الماتيريال من يبيعو الي اوبليجي باش يخلصها لليطا
Ce droit à la déduction n'a pas pu être exercé suite au non-respect du délai de 5 ans. يعني باع الماتيريال قبل 5 ans. Il peut être transféré à l'acheteur. يعني هذاك اللي اشترى الماتيريال يقدر هو يدير la déduction ديال هذيك التيفيا. Il suffit que le montant de renversement figure sur un document justificatif établi par le vendeur. يعني هو le vendeur خاصو يفاكتوري عليه هذيك لا تيفيا باش هذاك l'acheteur يدير la déduction هذيك التيفيا اللي بقات. هنا كنشوفوا les incidences comptables qui peuvent se présenter. Gagner de point de vue comptable, le renversement de la TVA suite à une cession des immobilisations est enregistré différemment selon qu'il est facturé à l'acheteur ou supporté par l'entreprise elle-même. يعني الشيء اللي شرحنا هو ان 11400 سواء غتفاكتوري على الكليون هو اللي غادي يسيبورتيها سواء لا سوسيتي il va supporter هاد 11400. Comment ça؟ قال لك هنا le renversement est facturé à l'acheteur. Dans ce cas, le droit de déduction est transféré à celui-ci. يعني هاد la déduction de la TVA كتتحول l'acheteur. Chez le vendeur, le montant de renversement est considéré comme une TVA facturée qui vient en augmentation de prix de cession. Donc انا خاصني نفاكتوري عليه هذاك البري de cession plus هاد TVA facturé اللي هو il va la déduire في الكونطابيليتي ديالو. هنا لو renversement n'est pas facturé. انا قال لي ما تفاكتوريش عليا لا التيفيا او bien ما تفاكتوريش عليا هاد التيفيا اللي خرجت لك. Dans ce cas-là, il est constitué une TVA due par le vendeur et se traduit par une charge non courante. يعني كتعتبر comme TVA due, le vendeur doit la payer à l'État. Et se traduit par une charge non courante que celui-ci supporte. Alors cette charge vient d'augmentation de la valeur nette d'amortissement de l'immobilisation cédée. هنا كيقول لي que ان هذيك لا شارج نو كورونت ديال تيفيا كتطلع من لا فالور نيت دامورتيسمون ديال لي موبيليزاسيون. فوالا هنا فهمنا هاد لي دو كا سوا كنفاكتوريوها على الكليون هو اللي كيدير لا ديدكسيون ديالها في الكونطابيليتي ديالو سوا انا كنخلصها كوم تيفيا دي وكتعتبر عندي كوم شارج نو كورونت. هنا on va voir maintenant les immobilisations acquis à partir من le 1-1-2013. كنا شفنا les immobilisations acquis avant le 1-1-2013 هنا à partir يعني من le 1-1-2013. Une distinction doit être faite entre les immobilisations constituées des biens meubles d'investissement, matériel et outillage et celles constituant des biens immeubles, exemple construction. هنا كيف قلنا في الاول هنا دايرين فرق ما بين اش ما بين les immobilisations des biens immeubles comme les matériels et outillages et celles des immeubles comme les constructions. هنا في les immobilisations acquis avant le 31 قال لي que la cession des immobilisations donnait lieu à une régularisation quelle que soit la nature, soit immeuble soit meuble. هنا لا يعني من à partir de 1-1-2013 ولات واحد لا ديستينكسيون ما بين le traitement ديال les biens meubles et les biens immeubles. يعني les biens meubles comme les matériels et outillages et les biens immeubles comme les constructions. On va voir ça. هنا les biens meubles, la loi de finances pour l'année 2013 a institué un régime d'imposition bien d'occasion. La cession d'un bien meublé, d'un bien mobilier d'investissement acquis à partir de le 1-1-13 est considérée comme une cession de biens d'occasion imposable à la TVA. Donc هنا شنو قالوا هو ان les biens cédés à partir من le 1-1-2013 et plus que ça يعني من فوق 1-1-2013 ما غاديش نخلص عليهم واحد ماشي ما غاديش ليهم الرونفيرسمون ديال التي هنا je suis dans l'obligation باش نفاكتوري التي علاش حيت ils vont être considérés comme des biens occasion حيت قال لي doivent être considérés comme des biens occasion يعني خاصهم يتفاكتوروا à 100%. Je ne dois pas faire le calcul et le renversement de la TVA. On va voir dans cet exemple. Une entreprise industrielle procède dans le cadre d'un programme de modernisation de son potentiel productif à la cession d'un matériel en mars 2016. 128,000 درهم. Ce matériel a été acquis en mai يعني شرا en mai 2013 يعني ماشي قبل من 2013 ولكن من بعد avec un montant de 315,000. هنا ملي قال لي بيان دوكازيون راه بيان ايفيدامون انا خصني نضرب هاد لو بريسيسيون تيفيا ونزيدو على اللوغ تاكس باش نبيع الكليون ديالي. دونك ما غاديش الرونفيرسمون ديال التيفيا وما غاديش نحسب هذيك البروغاتا ديال لي زاني انه دوز عندي 2 زون ولا 3 زون ولا 4 زون. هنا ما بقاتش في لي بيان جو دي بيان لي بيان موبلي
comme l'immobilier, etc. Donc, l'acquisition du matériel est intervenue en 2013. Sa cession sera considérée comme une vente de biens occasion imposable à la TVA. يعني imposable à 100%. كناخذ البري de vente ديالي كنضربه في 20% وكنفاكتوري على الكليون leur taxe plus TVA. Voilà. Concernant les biens immeubles comme les constructions, leur cession donne lieu à une régularisation de la TVA. Donc, les biens meubles, هنايا ما كايناش régularisation ديال الTVA في les biens meubles. ولكن في les biens immeubles كاينه واحد régularisation ديال الTVA selon le mécanisme présenté précédemment. بحال الميكانيزم اللي حسبنا فيه avant le 1-1-2013. Toutefois, le délai de conservation passe de 5 ans à 10 ans pour les biens acquis à compter le 1-1-2017. يعني أن le délai de conservation des biens immeubles هو 10 ans. Par conséquent, bien le délai d'amortissement, je voulais dire. هنا, par conséquent, les renversements effectués suite à la cession sont déterminés sur la base d'une durée de 10 ans. يعني أن باش نحسب la régularisation غادي نتبازا على 10 ans. On va voir dans cet exemple. قال لي هنا une entreprise dont l'activité est totalement imposable à la TVA procédait en avril 2019 à la cession d'un bien immeuble acquis en juin 2017 et portant une TVA déductible ديال 350 ألف درهم. Le bien donc هنايا أنا شريت ou bien بعت واحد الماتيريال في افريل 2019 بعته في افريل 2019 وانا شريته في 2017 يعني دوز عندي 2017 كامله 2018 2019 يعني دوز عندي 3 ans دونك ليطا حيت انا بعته في 2019 يعني بحال دوز عندي 3 ans دونك انا نورمالمون الي conservé pendant 10 ans يعني دات لا ديفيرونس غتبقى عندي 7 ans يعني 7 ans خاصني نرجع التيفيه ديال 7 ans ليطا هادي سي نورمال. Donc le bien a été utilisé pendant 3 ans aux fractions d'années. Sa cession donnera lieu au renversement des 7 sur 10 de la TVA récupérée au moment de l'acquisition. يعني أنا فاش شريت الماتيريال ou bien فاش شريت l'immeuble درت la récupération de 100% يعني ديال 10 ans. Donc أنا طونك دوز عندي 3 ans هاد 7 سنين اللي بقات خاصني نرجعها لليطا حيت ما غاديش يبقى عندي ليموبل بحال غيكون تباع دونك كناخذ تيفيا ديال 350 الف درهم كنضربها في 7 نقسمها على 10 كتعطيني 245 الف درهم. فوالا دونك هنا لا ديفيرونس ما بين البيان موبل والبيان ايموبل. هنا البيان موبل il s'agit des ventes ملي كنبيعو كيتسمى كوم دي فونت دي بيان اوكازيون يعني تيفيا فاكتوري à 100% ما كايناش ريغولاريزاسيون ديال التيفيا. Par conséquent, les biens immeubles, il s'agit des régularisations que je dois faire dans la durée de 10 ans. Quelle est la régularisation ou le montant qu'un le trésor public. Voilà.